Da li je moguće da čovjek koji ima 39 godina i 24 Grand Slam titule u džepu i dalje pronalazi motive da rizikuje sopstveno zdravlje na klizavoj londonskoj travi, dok se mlađe generacije bukvalno raspadaju pred njegovim očima? Upravo to se zapitao teniski svijet nakon najnovijih dešavanja na Wimbledonu 2026. godine. Novak Đoković gazi naprijed, obezbedio je plasman u treće kolo, ali ono što je izgovorio pred novinarima podiglo je ogromnu prašinu. Umjesto da samo slavi još jednu rutinsku pobedu, srpski as je poslao dramatično upozorenje. Otvorio pitanje bezbednosti igrača, ali i progovorio o bolnoj istini modernog tenisa koji polako gubi bitku sa vremenom i novim generacijama. I tu dolazimo do ključne stvari koja je obeležila ovaj dan u Londonu. Na papiru trebao je to da bude spektakl, okršaj dvojice tenisera koji su nekada igrali velika Grand Slam finala. Sa jedne strane mreže Novak, sa druge Stefanos Tsitsipas. Međutim, realnost na terenu bila je potpuno drugačija, gotovo surova. Kako u svom izveštaju navodi novinar Jamie Bradwood, ono što je trebalo da bude žestoka borba pretvorilo se u potpunu demonstraciju sile. Novak je proleteo kroz ovaj meč za samo 98 minuta, počistivši Grka sa terena rezultatom 6-3, 6-4, 6-2. Slušaj ovo, razlika između njih dvojice danas izgleda veća nego ikada pre, iako je Tsitsipas čak 12 godina mlađi. Prema pisanjima medija, Đoković je nakon meča bio potpuno iskren i svesno je ukazao na očigledan pad u igri grčkog tenisera. Stefanos više nije onaj igrač koji je bio u samom vrhu i koji se borio za najveće titule. Danas je on, kako se navodi u izveštajima sa lica mesta, tek 87. igrač na ATP listi. Čovjek koji je već 9 Grand Slamova zaredom ne može da proći dalje od drugog kola i koji je pritisnut hroničnim povredama leđa, prošle godine čak razmišljao i o povlačenju iz sporta. Novak je osjetio taj nedostatak samopouzdanja kod svog rivala. Rekao je da je primetio kako Tsitsipas previše razmišlja u ključnim momentima i promašuje udarce koje ranije ne bi promašio. Dok Grk i dalje traži svoj izgubljeni nivo, Novak je jednostavno podigao svoju igru i rutinski završio posao. Ali ovdje priča nestaje. Koliko je Đoković bio opušten i siguran u sebe govori i jedna neverovatna scena sa terena koja je brzo postala hit. Naime, tokom meča Novak se našalio sa devojkom koja je pomagala na terenu, asistentkinjom koja je trebala da mu makazama preseče traku oko ramena. U momentu kada je prislonila makaze, Novak je iznenada skočio i pretvarao se da ga je ubola, što je devojci zamalo izazvalo srčani udar pre nego što je shvatila da je u pitanju šala. Kako prenose mediji, Đoković se kasnije javno izvinio skupljačici loptica u osoblju, objašnjavajući da je samo želeo da unese malo zabave i razbije napetost. Pazi sad, ta opuštenost nije došla sama od sebe. Ona je rezultat vrhunske forme koju je Novak prikazao, što je potvrdio i legendarni američki teniser Andy Roddick. Prema informacijama koje se pominju u njegovom poznatom podcastu Served, Roddick je ostao potpuno fasciniran Novakovom igrom. Američki as tvrdi da je Đokovićev servis u ovom trenutku neverovatan, a da je udaranje loptice prosto savršeno. Roddick ističe da je ovo bilo klasično vrhunsko izdanje srpskog tenisera koji je uništavao riterne na drugi servis, šetao protivnika levo-desno i ulazio u razmene sa toliko siline i brzine kakva dugo nije viđena kod njega. Iz Roddickove analize jasno se zaključuje da Novak ozbiljno grize na ovom turniru i da je pohod na magičnu 25. Grand Slam titulu potpuno živ i realan. Međutim, iza te blistave fasade i ubedljive pobjede krije se velika opasnost o kojoj je Novak Đoković glasno progovorio na konferenciji za medije i baš tu nastaje problem. Đoković je upozorio na uslove za igru na londonskoj travi, posebno kada se mečevi igraju pod zatvorenim krovom. Na travi se, kako sam kaže, pada više nego na bilo kojoj drugoj podlozi, ali kada se krov zatvori, rizik postaje ogroman. Unutar se stvara vlaga, kondenzacija i rosa. Teren postaje ekstremno klizav i opasan za kretanje. Novak,
čiji je stil igre izuzetno dinamičan i pun proklizavanja, priznao je da je imao veliku sreću što do sada nije doživio neku ozbiljnu povredu. To je rizik koji ne možete predvidjeti niti potpuno izbjeći, zbog čega je srpski as jasno poručio da mu je velika želja da naredne mečeve igra na otvorenom prostoru pod vedrim nebom, jer je bezbednost igrača ipak na prvom mestu. Zato je važno razumjeti sljedeće. Novak Đoković ne brine samo o svom telu i povredama. On gleda širu sliku i sudbinu celog sporta. Na istoj toj konferenciji, kako prenosi autorka Alex Ramsey, Đoković je pokrenuo temu koja već godinama muči teniski svijet, a to je modernizacija formata i pravila takmičenja. Novak smatra da tenis pod hitno mora da se prilagodi mlađoj publici koja danas odrasta uz ekrane i ima drastično kraći raspon pažnje. Mečevi koji traju po 3, 4 ili 5 sati više nisu privlačni novim generacijama koje traže brz, dinamičan i sažet sadržaj. O ovim promjenama se prema Novakovim rečima priča već 15 godina, ali sve uglavnom ostaje na teoriji, dok se u praksi malo toga menja. Ipak, kada su ga novinari pitali da li bi pristao na neke radikalne inovacije, poput nošenja mikrofona tokom samog meča kako bi publika uživo slušala njegove misli, Đoković je priznao da mu to ne bi bilo prijatno i da bi se takva novina odrazila na njegovu koncentraciju. U tom trenutku postavlja se pitanje šta još pokreće ovog čovjeka da u 4. deceniji života drži lekcije svima. Odgovor delom leži u njegovom dubokom poštovanju prema istoriji i ikonama ovog sporta. Novak je iskoristio priliku da se osvrne na povratak legendarne Serene Williams na teren. Nazvavši to istorijskim potezom, podsjetio je javnost da Serena ima 44 godine, da je rodila 2 djece i da dugo nije igrala, te da bi umjesto kritika javnost trebala da uživa u činjenici da jedna od najvećih svih vremena ponovo drži reket. Za Novaka je to ogroman poklon za tenis. Sa druge strane, pred njim je sada novi izazov. Ova ubedljiva pobjeda nad Cicipasom sačuvala mu je dragocjenu energiju, što je izuzetno važno ako se uzme u obzir da je u prvom kolu imao izuzetno težak i iscrpljujući meč protiv Wu Yibinga. A sljedeći protivnik u 3. kolu je Arthur Rinderknech, 25. nosilac, i bit će veoma zanimljivo vidjeti kako će se Francuz suprotstaviti mašineriji, koja je, kako Rodi kaže, potpuno zaključana i spremna za istoriju. I baš u trenutku kada javnost pokušava da svari ove Novakove reči o modernizaciji i skraćivanju mečeva, na svetlo dana izbija još jedna bolna istina o kojoj se u kuloarima Wimbledona tek šapuće. To je pitanje surovog generacijskog jaza koji Đoković svesno ili nesvesno produbljuje svakim svojim izlaskom na teren, dok se mlađi igrači poput pomenutog Cicipasa lome pod pritiskom sopstvenih očekivanja, porodičnih drama i prevremenih trenerskih smena. Čovjek na pragu 40. godine demonstrira stabilnost koja djeluje gotovo zastrašujuće. Slušaj ovo, teniski analitičari u Londonu primećuju da problem sa današnjim mladim zvezdama nije nedostatak talenta, već nedostatak mentalne čvrstine u prelomnim trenucima. Kako prenosi taj britanski list, primjer Stefanosa Cicipasa, koji je ponovo i definitivno otpustio svog oca Apostolosa sa mjesta trenera kako bi pokušao da spasi karijeru pod vodstvom Thomasa Perina, ogledalo je čitave jedne generacije koja luta u potrazi za identitetom. Svi oni traže formulu kako da pobede čovjeka koji je u njihovim godinama već imao izgrađen mentalni štit od čelika. Novak ih ne pobeđuje samo preciznim servisom ili savršenim returnom na drugi servis, o čemu je Andy Roddick pričao sa toliko oduševljenja. On ih dobija na psihološkom planu prije nego što uopšte izađu na zagrevanje. Ljudi, ali ovdje priča dobija još opasniji obrt. Kada Đoković kaže da je igranje pod zatvorenim krovom na vlažnoj travi veliki rizik, on ne šalje poruku samo organizatorima Wimbledona, već i celoj ATP organizaciji koja prema mišljenju mnogih stručnjaka previše robuje televizijskim pravima i profitu.
Zatvaranje krova se često forsira kako se ne bi prekidao TV prenos, bez obzira na to što se unutra stvara efekat staklene bašte koji podlogu pretvara u pravo klizalište. Za igrača Novakovih godina svaki pad na takvoj površini može značiti kraj profesionalne karijere. To što on sa 39 godina i dalje uspeva da balansira na ivici žile kucavice i da se nakon 2 opasna pada podigne, nasmeje i završi meč bez ogrebotine, graniči se sa medicinskim fenomenom. I tu dolazimo do ključne dileme koja će obeležiti naredne dane u Londonu. Sa jedne strane imamo Novaka koji otvoreno nudi svoj ogroman utjecaj da se pravila promene, da se igra ubrza i prilagodi deci koja nemaju strpljenja da gledaju maratone od 5 sati. Sa druge strane imamo teniski establishment koji se grčevito drži tradicije bele opreme, dugih pauza i mečeva koji se rastežu u nedogled. Zvanično to nije potvrđeno, ali u teniskim krugovima se već spekuliše da bi predlozi o skraćivanju setova ili uvođenju strožih pravila o vremenu između poena mogli da naiđu na žestok otpor tradicionalista. U tom trenutku postavlja se pitanje šta nas zapravo čeka u trećem kolu protiv Artura Rinderkneša. Francuz sigurno pažljivo analizira sve ove izjave i izveštaje. On zna da protiv sebe ima samo najuspješnijeg tenisera svih vremena, već i čoveka koji je maksimalno rasterećen, koji se šali sa skupljačicama lopti i javno uživa u svakom sekundu provedenom na terenu. Kako vi vidite ovaj sukob između tradicije i modernizacije o kojem Novak govori? Da li mislite da bi uvođenje kraćih formata uništilo samu dušu tenisa ili je to jedini način da ovaj sport preživi u 21. veku? I na kraju, da li ovaj Đokovićev povratak na Wimbledonsku travu uprkos svim opasnostima od povreda dokaz da su godine zaista samo broj kada je u pitanju čista sportska genijalnost? Ostavite svoj komentar. Napišite šta mislite o Novakovom sljedećem meču i da li Francuz uopšte ima šanse protiv ovog šampiona. Svako dobro!